थिला नाइट शिफ्ट सारी आइलु मैडम देखिदेले कोठे पूरी तो कहले चलो पूरी देखी तुम खाली देखिबो खाइबनी हैला किंदी भिड़ होई सकाल तारो एई मैडम जण का भल कि देखलु पूरी कोठे देखिले जे मते टाणी टाणी नै जाउ चलो पूरी नै आइबा सकाळ ओ कोन खाया घरे अटा अछि तेल अछि देखि आस गाड़ी आ मास्क न लिपस्टिक रा बेसी जालो बेसी ना हां मुहा फुली थी पूरी कोठे देखी जंत कहले चलो पूरी आनी हम कहले हो चलो आस ओहो गरम गरम पूरी देखी एड़ा पूरी ना कोणार्क चलो देखिया केडे केडे खाली पूरी तो चाहर खाइया पूरी नहीं कि चाह बने कि खाई अटा अच्छी घर तेल अच्छी बने हो तो फ्रेंड्स आई पहुँची गलु पूरी दुकान सॉरी ये बढ़िया धुटी पकई भाई पूरा दुकान रेडी होगी देखलु मैडम जाकि पहुँची गले दुकान रे गरम गरम पूरी बस रे देखी देखी कहले मु पूरी खाइबी पूरी कौन नहीं जा कोणार्क ना पूरी गोटे पूरी की केते टंका 30 रुपया तीटा दीटा पूरी के 30 आउ दीटा पूरी हाँ दीटा पूरी की 30 टंका ओडिसा रे केते अछि जानि नै नेकी जीवा एटा सही पूरी जदि हिता नेकी जाइथिले हेले भी केजानी याडे बना होउची चाहा रे गले चाहा दिए करी खाया तापर एटा होउची तरकारी सेटा पूरी एटा कोन सांबर ना तरकारी ना केमे कोन देखो तो तमिल स्टाइल रे सेटा होउची कोन चटनी है एटा अंडा चटनी अंडा ना नहीं ये जो ये नोड़िया चटनी एरा न कर हां हां 50 रुपए में दीजिए 50 को 4 पूरी बांध दे 60 रुपया 4 पूरी 60 रुपया हेलो चारटा पूरी के 60 टका होचे भाई हमको हाँ पार्सल के लिए अब हिंदी हो या तमिल दो भी मालूम है हिंदी वाला है तो देखंतु गरम गरम पूरी भाई दे देले पार्सल करिकी एने जाई कि नाइट शिफ्ट करिकी आसीचु जम्मे खाइबु गाइस पूरी गरम गरम भाई हमको दे देले खुशी है कि आ आंखो मन बहुत खुशी जम्मे ता सांगु आज तो खाया जम्मे आ रेडी हो गला हां दुकान खोली नहीं हम घर है मु पे कुछ पूरी गरम गरम मो हाथ रे मु कोडा कैमरा कोडा मु कोडा देखु जाने अंडा या तो भाई हमको दे देले पैक करके पार्सल तरकारी से दे जंदी थैंक यू अन्ना तुम भाई जो कोन नहीं दिले के से धाबळा नहीं दिला लो मु कोटा फ्रेंड्स खाइबो पूरा रुचि पके नहीं दिला केतटा दे जे जाने नि बड़ आज फोन करथिले लो फोन काली फोन करथिले कहले आ तो मेडिसिन मास्क खोलिनी कथा कहली तो फ्रेंड्स आम जाऊँ देखो मार्केट रे अच्छु आम बस स्टॉप टिके पाखरे दुकानटा थी आम जाऊँ आज मंदिर खोला ये मास्क खोली लगे बेसी लिपस्टिक हो जाए लाज माड़ुची मास्क से लगे मास्क मोर प्रिय हो गलानी जो दिन कोरोना आईला जिते कोरोना होता से मुझे जानी कोरोना एत डेंजरियस से दिन मास्क सेपट की जाओ तुम आसुन मो कैमरा देख ताकर टिके मिडिल अच्छी लिपस्टिक मोर टिके बेसी अच्छी खाई देछि लिपस्टिक खाई दे आगे ना जम्मा मास्क लगे दुकान खोला है देखो सब ये खोला है आमर पाखरे बोली 15 मिनट पलि जाऊँ सांगे 15 मिनट 10 माने आमर 3टा देख 2टा स्टॉपेज से बंद होना से आमर 3 नंबर स्टॉपेज आसला बेले 3 नंबर स्टॉपेज गला बेले नाई मो अंडा नियो केते गुरे अंडा से खराब हो आउ अंडा नियोनी चल आज कौन कि शुक्रवार अंडा तकारी है ग्रीन परिया काली नहीं कौन फुल कोबी से मुझे कौन कहती जो दिन कोरोना आसला मुझे जानी से कोरोना बहुत डेंजरियस से दिन मोर मास्क पूरा प्रिय हो गला मुझे बाहर आईली मत मो निजक भी एत भल लगे मो निजक निज मुझे भल पाए मुझे समस्त भल पाए बट से देख के सुंदरी हाय गाइस मु होची तम मनकर सीए साहित्य दीदी साहित्य ना रे इंग्लिश दीदी तुमे चसले बढ़िया दीदी मु साहित्य दीदी मु भोगला होला मुबड़े गेट खोला से धोइबो से सब दिन से आका धोउची आमे माड़ी की पळौचु अभद्र रकम दीटा टिके नहीं पूरा ओहो पता नहीं आउ जने कोन करू जंदी आउ आमे आसी ना पहुंची आइलु किछि किछि जाईची
ୟାଙ୍କେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଲା ପଡ଼ିଛି କେବେ ଆସିବେ କେ ଜାଣି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲା ମୋ ମାସ୍କଟା ଖୋଲେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ଲଗେଇଥିଲି କାଲି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ମମି ଖୋଲ କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଛୁ ଦେଖିବା ଆସ ଗୋଟା ଡିମ୍ବ ଆଣିକି ନା ଆଡ଼େ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଛି ଭାଷା କହିଦେବି ମୁଁ ଆରେ ଏ ସୁନିତା ଚଳିବ ଘରର ବାଟ ମୁହଁରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚପଲ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଖ ନୂଆ ଚପଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ଏଠି ଲୋକଟା ଆଉ ଏଠି ରଖା ହେଉଛି ତଳେ ରଖିଲେ ସବୁ ଟେକି ନେଇକି ଚୋବେଇକି କେତେଟା ଚପଲ ମୋର ମୁଁ ବି ସୋଜଟା ରଖିଦେବି ଉପରେ ମ୍ୟାଡାମ କବାଟ ଖୋଲା ଏ ଲୋକଟା ଶୋଇପାରେ କିଏ ଅଛ ଘରେ ତ ସକାଳଟାରୁ ଆଇକି ଶୋଇଦେବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇ ତମକୁ ଶୁଭୁଥିଲା କି ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଆଇଛି ତମ ପାଇଁ ହେଇଛି ନିଦ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଢୁଳେଇ ହଉଛ କେଇଟାରେ ଶୋଇଛ କାଲି ପ୍ରଭୁ ଝାଡୁରେ ବାଟୁଘରେ ଭଗବାନ ହଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଶହେ ଶହେରେ ଯାଉ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଏଇଟା ଖାଇବୁ এইটা ভালো ফ্রেন্ডস দেখুন এইটার দাম হচ্ছে 30 টাকা গোটে দাম এ গোটে পুরি হচ্ছে মেন ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট গোটে পুরি হচ্ছে 30 টাকা তো আমি নেই যাইছিলু চারটি পাঁচটা নেই যাইছিলু চারটা নেই যাইছিলু বেশি পেট পুরি এই জি এটা হচ্ছে নালি চাহা বনা হয়েছি তা সাঙ্গকু পুরি তা সাঙ্গকু খিরি নুহ মো তরকারি আওয়াড় অছি চটনি ফটনি হেলে এরা মু খাইবি নাই ওলাই গোটিক গোটে খাইলে সেই গোটিক পাই পুরি খাইবি বলে মতে বস রু উলেকি টানি টানি নেই না গলে কলে আস মু পুরি দেখি যে নেই নালি চাহারে মারি যে লিপস্টিক লিকুইড সব ছাড়ি নেই লিপস্টিক ওয়াটার প্রুফ কালি ইচ্ছা হলা টি লগাই দিলে আর নালি চাহারে পুরি খাউছি আড়ে তরকারি পুଣି কোউ তরকারি ସେ ଆଳୁ ସେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ପୁରୀ ଭଳିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ହେଲେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ କାହିଁ ହବ ହଁ ହଁ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି ଏନେ ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଖାଲି ପୁରୀ ଖାଇଥିଲି ଚାହା ଟିକେ ପିଇଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଏଲି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଖାଉଛୁ ସେଠିକି ଆମର କ'ଣ କହିଲ ମତେ ନିଦ ତ ଲାଗୁନି ଆଜି କ'ଣ କରିବି ଏଇନା ମୋବାଇଲ ଟିକେ କେଞ୍ଚିବି ତାପରେ ଶୋଇବି ହଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଯିବ ଅଲ୍ ତାପରେ ଅଲ୍ ଆସିଗଲେ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବନି କାରଣ ମୋ ପାଟିରେ ପଉନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିନି କ'ଣ ଖାଲି ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ଏମିତି କରି କରି ଦିନ ଯାଉଛି ଖାଲି ଖା ପିଇ ରୋଷେଇ କର ଡ୍ୟୁଟି ଯା ଆସେ ଇଏ ସିଏ ଏଇ କାମରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ପଳାଉଛି ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରୁନି ଆଉ ମୋ ଜିନ୍ଦଗିଟା କେବଳ ରୁମ୍ରୁ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀରୁ ରୁମ୍ ହେଇ ହେଇ ଟାଇମ୍ ପଳାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହଁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ମନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ମୋ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ତ ଆଉ ଡେରି କରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବି ଟିକେ ନିଦ ତ ହେଉନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି କେତେ ବଲ ବଲ ହେବି ଏକେଟା ମୋର ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ପଶିଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାବଦରେ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପକେଇବି ଏମିତି ହେଇକିନା ଆଉ ମୋତେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆସୁନାହିଁ ସେଇଟା ଆସୁନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ସେଇଟା ହେଉନାହିଁ ଜମା ବୁଲି କେମିତି ସେ ନେଟୱାର୍କ ଜମା ପାଉନାହିଁ ଖାଲି ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି ହେଉନାହିଁ ଜମା କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ତରିକାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସେମିତି କରିବି ହଉ ମୋର ଜୀବନଟା ସେଉ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଆଉ